जेते पचारे किसी ठीक कहना बापा से महापुरी मोर एका भरोसा श्मशान आज केते सब डेरी हम बापांकर शीघ्र शीघ्र जल धरी फेरी जी कुड़िया को कुड़िया रोसई करी शिखर मांस मुंडटा कोठे पिटी दियंती करे बोले केते करिबु ग्रह चक्र पाठ देखी देखी दिन सारा गजर 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 से कान ओतड़ा पकई दउछंती भाविले जाउची जीवी से नदी पठारे घेराई मार जाई गरम भांगिला किए बा सत्य की कुमार पुनई जन्म किए किए तुम ये गहले आंब तोटा नदी पठारे चंपा फूल मु चंपा नुहे मु सुजाता जाति गोत्र पिता माता परिचय सब किसी जाने ना माता के हेले जाति रे चंडाल कन्या चंडाल इस थोड़ा छुआ मनीष खत गदारे पद्म फूल ए बुढ़ा तुम मनीष घृणा करूछ नहीं नहीं चलेले चलिबा माता महालक्ष्मी आम चंडाल घर पूजा ग्रहण करथिले जगन्नाथ बलराम बारण करिबारु दांडरे तुम परि भिक्षा मागुतिले तथापि घृणा काहे की नहीं मु कोन कहतले की दबा कोन देबी आ कोन जे नचाउची ताको माटिया माटिया जे चाउची टोपे ना पानी माटिया कोन बुझी परना आ तमरी हाथ में जल टिके पान करबी बोली दीर्घ दिन आशा दबा ओ पानी पीब भल हैला मु देबी हेले तुम जाति रहिब त टेके दबा टेके की जल दान कले मा पुण्य क्षीर नीर ये दुहे समान तमे करिबो जल दान आत्मा मोर तृप्ति लाभ करिबो तमे पुण्य अर्जन करिबो आस देलो दियो टेकी दियो दियो गला गला किछि करे देबिन थोड़ा कोंडे हेई थांता किया बा तू अभिशाप देबी ध्वंस होई जिवरे चुप कर पापी तुम परि पापी माने दिन नदरे ध्वंस बे परि धर्मर दंड रे हां हां एही परि धर्मर दंड रे थाउ थाउ तू ए कथा पंडित को अभिशाप दउचो मु आज अभिशाप देबी ध्वंस होई जिवरो चुप कर पापी सुटा पापी स्टॉप मारा सुटा पापी स्टॉप मारा परनारी कर थारो की दान सनरा हररु थर मनसी पतक पंक्तरे मनीष नुहे चंडाल नारी ब्रह्म रे पगल मनीष नुहे चंडाल नारी ब्रह्म रे पगल चालुचु संसार छारा चालुचु संसार छारा कारी मो संसार ए मंडगल ए बार बोले भिकारुनी पहले तू कहबो ए गधा पंडित को मत पछुर आसी माइलु धक्का तू भाबु गधा पंडित बोका आज तुम दुई को बहे घांटीबी गरम भांगिले जाई जीबी आज देखबी तुम किए से रखिबो आला
মহিষা কথা ଆଜ୍ଞା ଆବେ କ'ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଛି? ସମୟରେ ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମାନେ ଏଇଖିନା ଅବସ୍ଥା ମୋର ଆଉ ଅଛି ବାଁ ପଟକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଅଛି କିଏ କିଏ ତୁ ପାପି ମୋ ରୁଦ୍ର ସେ ସହଟା କହେ ସିଧା କଥାଲୋ ଚୁପ୍ କର ପାପି ବେଶୀ କଥା ନ କହି ଆମ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେ କହୁଛି ନା ଭଲ ଆସିଛ ମାନେ ଯିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଲୋ ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ଯିବ ଏଠାରେ ରହିବ ଆରେ ପାପି ଏପରି କଥା କହିବ ତ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଆରେ ତମ ଘରେ କ'ଣ ମା ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ନାହିଁ 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 ମୋର କେହି ନାହିଲୋ ତୋ ହେବୁ ମୋର ରାଣୀ ପାଟ ରାଣୀ ଆନ୍ତେ, ଏଇ ଗୋଟିକ ହବ ମୋର ଘରମଣି ଆରେ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ଚାଲି ଆସ ମୋର ସେହି ହଙ୍କର ପଲଙ୍କକୁ ବସାଇବି ତୋତେ ସେହି ରାଣୀର ଆସନେ ତୁ ହେବୁ ମୋର ରାଣୀ ପାଟ ରାଣୀ ଆସ ଆସ ନବନ ବିନା କରନା ମନା ହେବୁ ବିମନା ঘরে পুরা কামনা আশা মোর না সোনা সরস চন্দ্রা নন্না আস পুতর দনা মানব রগির সুনা গরিবর না কটু ভাষণা ক্ষীর মতকু ধর আরে রঙ্গাও ধরা আশা ভাষ মধুর হে বুয়া জিতু মোর করক রতনা কান্দনা আশা ভাঙ্গনা আর দেওনা চুপ কর পাপি তোর সেই আশাটা আশা রহি চরন্দ্র সিং দীপা জানকি কিছু ବି କ୍ଷତି ହବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ କନ୍ୟାର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ কথা আরে ছাড়ি দেবা যাও না ତମକୁ କିଏ ମନା କଲା କି ଆରେ ଛା 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 ଚାଲି ଯାଉ ମୋ ଘର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉନ ଯାଉନ ଯା କଥା ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଶୁଣି ଖାଳ ନାକ ମସ୍ତକରେ ମାରି ଦେଇଛି କରବେ ମରିବ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଦଂଶନ ଚଳାରେ କଳର ରୁଦ୍ର ସିଂ ସାହାଟା ଗହେ ସିଧା କଥା লো
चंडाल अरे तोर साहस हला कि परिबे मो कन्या को छुई दलु नाई छका चंडाल जने जने कालो नाक मस्तक करे मारी देलु करबे हरिबु तो निश्चय मारिबु मोर दंछन चलारे कारण रुद्रसी साटा कहे सिद्धा कथाबे हाबे कथरे अरे हमको पादरे मारी छे हमें मध्य मारिबा पामे से कि नहीं नहीं मो अछि तते पठाई देबी से समर निकटे कारण रुद्र से जहाटा करे सिद्धा कथाबे हर आई मूर्ख सेनापति रुद्र अबे तो मो विरुद्धे उठाई छुआ आज चुप कर वृथा मिथ्या कहू कलंक लगाऊ भाव देखाऊ तू आसी वृथा मिथ्या कहू कलंक लगाऊ भाव देखाऊ तू आसी पर कन्या हरि धर्म परी नरक करे जाऊ पछी नाश कलु धर्म तोते आमंत्रण कला जम नाश कलु धर्म हे माता मो हेमांगी रंग देखाऊ तू कहू तू जार तो पिला আজি ছড়াই মিথ্যা কথা তো রাজু করি জীব হালা গলা জীবন তোর আতে রাজু হই জীব দূর গলা জীবন তোর ছাড়ো চহর গৌরঙ্গ আয় চুপ কর আবে তো ভাই আমার আছা চলন্তি সদা রহীন অন্তর আরে ছা 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 পচার বুঝ যাই কিয়ে তোর মাতা কিয়ে তোর জন্মদাতা আয় চুপ কর ছাড়ো চহর মো আজ তোতে ন করিবি ক্ষমা তো মতে পাথরে মারি দেইছবে মো আজ তোতে পঠাই দেবি সে চমর নিকটে কারণ রুদ্র সে যাহাটা কয়ে সিদ্ধা কথাবে
এই মূর্খ সেনাপতি রুদ্র সিং যদি ভাল দশা ଅଛି তাহলে পাদ ধরি ক্ষমা মাগ। নয় অসম্ভব নারীর চরণ ধরিব এ সেনাধ্যক্ষ নয় 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 ସବୁ সম্ভব অসম্ভব চুপ ଧନ୍ୟ 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 କହିବ ଏ ଦେହକୁ ଆଚ୍ଛା ସମ୍ଭାଳୁଛି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ এই মূর্খ পাদ ধরি ক্ষমা মাগ। ଥାଉ ଥାଉ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଟା ଯାଉଛି ଆଉ କୁହ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଏଥର ନାଇଁ ଥାଉ ଆଗ କୁହ ନାଇଁ মতে এইথরক ପାଇଁ ক্ষমা କରିଦିଅ। ଗଲା নয় ছাড়া চহর গৌরঙ্গ তো মতে মকাইছো নারীর পাত ধরি ক্ষমা ভিক্ষা নেবিরে নেবি ଏହି ଅପମାନର ତୁମ ଠାରୁ ଦିନେ ଶ୍ରମ ପ୍ରତିଶୋଧ। আসছে নমস্কার রুদ্র সিং যাহাটা কহে সিদ্ধা কথাবে ଆଜ୍ଞା 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 ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ମୋ ପାଇଁ ନାଇଁ ମାର ମୁଁ ଦୁଃଖ କରୁନି କିଏ କାହାକୁ ମାଇଲା ନାଇଁ ସମୟ ନେଇକି ମାର କିଏ କାହାକୁ ମାଇଲା କଣ ମୋର ମୁହଁ କାନ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି କେତେବେଳେ ମାଇଲା ଏଇ ପୂର୍ବରୁ କିଏ କାହାକୁ ମାଇଲା ମୁଁ କଣ ଦେଖିଛି କି ଆଉ ଦେଖିନୁ ମାଇଲା ବୋଲି କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ହାୟ। ସମୟ ତୁ କାହିଁ ତ ଦେଖିନୁ ମାଇଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲୁ ମତେ ବାଜିଲା କେମିତି ବାଜିଲା ବୋଲି ଜାଣିଲୁ ମୁହଁକୁ ମୁହଁକୁ କୋଉ ପଟକୁ ବାଜିଲା ବାଁ ପଟୁ ଗଲା ଡାହାଣ ପଟୁ କିଏ ବଜେଇଲା ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିଲି କେତେବେଳେ ଜାଣିନୁ ତାହେଲେ କିଛି ମୁଁ ତାମାନେ ତୁ ମାର ଖାଇନୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ- ହାୟ। କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତୋ ନାଁ କଣ ଗଧ 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 ନା ଘୁଷୁରୀ ନାଇଁ ସେ ଗଧ ନୁହଁ ଆଉ କୋଉ ଗଧ ମୁଁ ଗଧ ପଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ କାହିଁ ତୁଟା ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କିଛି ଜଣା ପଡୁନି କଣ ବେକରେ ମାଳି ଆଉ ଖୋଲିବି ଲୁଗାପଟା ଖୋଲିବି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାୟା ପାଗଳ ବି ଢେର ପକଉନି ଲୁଗାପଟା ହାୟ। ନା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସୁନଥିଲି ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ବୋଲି ଏମିତି ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବି ଏ ବାବୁ କଥାଟା ତ ମୀମାଂସା ହେଲା ପୁଣି ଆପଣ କାହିଁ ଫଟୋଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତ ବେ ମୂର୍ଖ ହାୟ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ତା କଥା ସରିଛି ତୋ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ଦ ଆଡ଼ା ହେଇନି ଆଉ ସଇଲା କେତେବେଳେ ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କଣ କରାଯିବ କଣ ହଁ କରାଯିବ ଯାହା କରି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ମାନିବି ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ କହ ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେୟା କରିବି ଆଉ କଣ କରିବି ଆସିଥିଲି ଆଉ ଆସିଲେ କଣ ହବ ଏ ବାବୁ ତମେ ମତେ ଇଆଡୁ ଛାଡୁ ପଚାରିନି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠିଯିବ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠିଲେ କଣ ହବ ଓ ମୋ ଚେତା ବୁଡିଯିବ ଚେତା ବୁଲିଲେ ଚେତା କେବେ ଫେରିବ ମୁଁ ମରଲେ ଫେରିବ ମୁଁ ତ ସେଇଆକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବାବୁ 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 ଚେତା ତ ପେଟେଇକି ପଡ଼ନ୍ତି ଏଇଟା ଚିତେଇ କଣ ଚେତା ଇରେ ହେଇ ସତରେ ଚେତା ବୁଡ଼ିନି ହେ ଉଠ ଉଠ। କୋଉ କଥା ଗଙ୍ଗା ଗଲି ଯେତିକି ଫଳ ପାଇଲି ମରିଯିବୁ ତଣ୍ଟି ଲାଗିଯାଉଛି ହାୟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କଣ କହିବି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହେଲା କଣ ବେ ମୂର୍ଖ ମୋ ହାତକୁ ଏମିତି ସେମିତି ସାଉଣ୍ଡିଲେ କଣ ହବ ଯା ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଏବେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛୁ ନା ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ଯାଉଛି ନହେଲେ ଆଉ କଣ।
ସେପଟକୁ ଚାହିଁଲେ ବେ ବଙ୍କା ସେମିତି କଣ ହଉଛୁ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗ ହଉ ଏଇଠି ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ଆଉ ଦିନ ଆସିବି ନାହିଁ ମତେ ପୁଣି କଣ ମାଇଲେ ତଣ୍ଟିରେ କାହିଁ ଲାଗିଲା ଡୋକିଦେଲି ଜୋରିଆ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ବୋଧେ ଆପଣ କଣ ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି କାମ କରିବୁ ନା କଣ ନା ଆଉ ଦିନେ ଆସିବିନି ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ ରାତିରେ କାମ ନେଲେ तुम्ही कण राजा धर्मदत्तଙ୍କର प्रथम संतान ନାଇଁ ମା ମୁଁ ତାଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଆଉ ମୋ ନା ଗୌରାଙ୍ଗ कनिष्ठ पुत्र तुम नाम ହେଉଛି ଗୌରାଙ୍ଗ ହଁ ମା ଆଚ୍ଛା ମା ଭାଇ ତେଣୁ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ମା জয় জগন্নাথ ଗୌରାଙ୍ଗ আসরে মা আস মো চণ্ডাল কুড়িয়াকু সিধা ঘৃণা নকরি আস মা আজ রাত্রিটা করিব বিশ্রাম ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ମା ଜୀବନୀ ଆମ କୁଡ଼ିଆକୁ ନେବାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଆଲୋଇ ମା ନିରାଶ୍ରୟ ମୁହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଧନ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ତୁମର ସେଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ জয় জগন্নাথ এ জগা এই দেখরে জগা দিনু দিন পরিবার কিপরি বড়ি চালিছি আসরে মা মু আসিছি একা জীবি মু একা